آدمی میری عمر کو پہنچتا ہے تو وہ اپنی وراثت آنے والی نسل کو دے کر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان بدقسمتی سے ساتھ ہی سمیٹ کر لے جاتا ہے۔ مجھے اپنی جوانی کے واقعات اور اس سے پہلے کی زندگی کے حالات مختلف ٹکڑیوں میں ملتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب وہ آپ کے حوالے کر دوں، حالانکہ اس میں تاریخی نوعیت کا کوئی بڑا واقعہ آپ کو نہیں ملے گا، لیکن معاشرتی زندگی کو بنظر غیر دیکھا جائے تو اس میں ہماری سیاسی زندگی کے بہت سے پہلو نمایاں نظر آئیں گے۔ آج سے کوئی 20-22 برس پہلے کی بات ہے۔ میں کسی سرکاری کام سے حیدرآباد گیا تھا۔ سندھ میں مجھے تقریباً 1 ہفتے کے لیے رہنا پڑا۔ اس لیے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ بھی میرے ساتھ چلے، چنانچہ وہ بھی میرے ساتھ تھی۔ 2 دن وہاں گزارنے کے بعد میری طبیعت جیسے بے چین ہو گئی۔ میں اکثر اس حوالے سے آپ کی خدمت میں بابوں کا ذکر کرتا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھٹ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مزار یہاں قریب ہی ہے، اور آج جمعرات بھی ہے، اس لیے آج ہم وہاں چلتے ہیں۔ وہ میری بات مان گئی۔ میزبانوں نے بھی ہمیں گاڑی اور ڈرائیور دے دیا کیونکہ وہ راستوں سے واقف تھا۔ ہم مزار کی طرف روانہ ہو گئے۔ جوں جوں شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مزار قریب آ رہا تھا، مجھ پر ایک عجیب طرح کا خوف طاری ہونے لگا۔ مجھ پر اکثر ایسا ہوتا ہے۔ میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا کریکٹر سے ہوں۔ علم کم تر چیز ہے، کردار بڑی چیز ہے، اس لیے صاحبان کردار کے قریب جاتے ہوئے مجھے بڑا خوف آتا ہے۔ صاحبان علم سے اتنا خوف نہیں آتا، ڈر نہیں لگتا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو بہت سے لوگ ایک میلے کی صورت میں ان کے مزار کے باہر موجود تھے، گھوم پھر رہے تھے۔ ہم میاں بیوی کافی مشکل سے مزار کے صحن میں داخل ہوئے۔ بہت سے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام سنا رہے تھے۔ اس کلام میں جب شاہ کی شاعری میں موجود ایک خاص ٹکڑا آتا تو سارے سازندے چوکس ہو کر بیٹھ جاتے اور گانے لگتے۔ کلام میں یہ خاص ٹکڑا اس قدر مشکل اور پیچیدہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے بھی کم ہی اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔
لیکن اس کی گہرائی زمانے کے ساتھ ساتھ کھلتی چلی جاتی ہے۔ ہم بھی وہاں ایک دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ وہاں کافی رش تھا۔ کچھ لوگ زمین پر لیٹے ہوئے تھے، عورتیں، مرد، سب ہی، اور کچھ بیٹھے کلام سن رہے تھے۔ ہم بھی جا کر بیٹھ گئے۔ جب شاہ کی وائی مخصوص ٹکڑی شروع ہوتی تو ایک خادم دھات کے بڑے بڑے گلاسوں میں دودھ ڈال کر تقسیم کرتا۔ یہ رسم ہے وہاں کی کہ جب وائی پڑھتے ہیں تو دودھ تقسیم کیا جاتا ہے۔ گلاس بہت بڑے بڑے تھے، لیکن ان میں تولہ 1.5 تولہ دودھ ہوتا۔ جب اتنا بڑا گلاس اور اتنا سا دودھ لا کر ایک خادم نے میری بیوی کو دیا تو اس نے دودھ لانے والے کی طرف بڑی حیرت سے دیکھا اور پھر جھانک کر گلاس کے اندر دیکھا۔ میں نے اس سے کہا کہ دودھ ہے، پی لو۔ میں نے اپنے گلاس کو ہلایا۔ میرے گلاس کے اندر دودھ میں ایک تنکا تھا۔ میں اس تنکے کو نظر انداز کرتا تھا، لیکن وہ پھر گھوم کر سامنے آ جاتا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں دودھ کو تنکے سمیت ہی پی جاتا ہوں۔ چنانچہ میں نے دودھ پی لیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ آپ بھی پئیں، یہ برکت کی بات ہے۔ خیر، اس نے زبردستی زور لگا کر پی لیا اور قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص سے کہا کہ آپ ہمیں تھوڑی سی جگہ دیں۔ اس شخص کی بیوی لیٹ کر اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس شخص نے اپنی بیوی کو ٹہوکا دیا اور کہا کہ مہمان ہے، تم اپنے پاؤں پیچھے کرو۔ میری بیوی نے کہا کہ نہیں، اس کو مت اٹھاؤ، لیکن اس شخص نے کہا نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی بیوی ذرا سمٹ گئی اور ہم دونوں کو جگہ دے دی۔ انسان کا خاصہ یہ ہے کہ جب اس کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو وہ لیٹنے کی بھی چاہتا ہے۔ جب ہم بیٹھ گئے تو دل چاہا کہ ہم آرام بھی کریں، اور میں آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا پاؤں پسارنے لگا۔ فرش بڑا ٹھنڈا اور مزیدار تھا۔ ہوا چل رہی تھی۔ میں نیم دراز ہو گیا۔ میری بیوی نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ میں چکر لگا کر آتی ہوں، کیونکہ یہ جگہ تو ہم نے پوری طرح دیکھی ہی نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ چلی گئی۔ 10-15 منٹ گزر گئے، وہ واپس نہ آئی تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں گم ہی نہ ہو جائے، کیونکہ پیچیدہ راستے تھے اور نئی جگہ تھی۔ جب وہ لوٹ کر آئی تو
बहुत परेशान थी, कुछ घबराई हुई थी। उसकी सांस फूली हुई थी। मैंने कहा, खैर है? कहने लगी, आप उठें, मेरे साथ चलें। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। मैं उठकर उसके साथ चल पड़ा। यहाँ रात को दरबार का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और ज़ायरीन बाहर बैठे रहते हैं। सुबह जब दरवाज़ा खुलता है तो फिर दुआएं वगैरह मांगना शुरू कर देते हैं। जब हम वहाँ गए तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, आप इधर आएं। मज़ार के दरवाज़े के ऐन सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके सर पर जैसे हमारा दस्तरख्वान होता है उस साइज़ की चादर का टुकड़ा था और उसका अपना जो दुपट्टा था वो उसने शाह के दरवाज़े के किनारे के साथ गांठ देकर बांधा हुआ था और अपने दुपट्टे का आखिरी कोना हाथ में पकड़े खड़ी थी और बिल्कुल खामोश थी। उससे आप बहुत ही खूबसूरत लड़की कह सकते हैं। उसकी उम्र कोई 16, 17 या 18 बरस होगी। वो खड़ी थी, लेकिन लोग एक हल्का सा बनाकर उसे थोड़ी सी आसाइश अता कर रहे थे ताकि उसके गिर्द जमघटा ना हो। कुछ लोग, जिनमें औरतें भी थीं, एक हल्का सा बनाए खड़े थे। मैंने कहा, ये क्या है? मेरी बीवी कहने लगी, इसके पाँव देखें। जब मैंने उसके पाँव देखे तो आप यकीन करें कि कोई 5-7 किलो के इतना बड़ा हाथी का पाँव भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे थे जैसे सीमेंट, पत्थर या ईंट के बने हुए हों। हालांकि लड़की बड़ी धान पान सी और दुबली पतली सी थी। हम हैरानी और गौर के साथ उसे देख रहे थे तो वो मुंह ही मुंह में कुछ बात कर रही थी। वहाँ एक सिंधी बुजुर्ग थे। हमने उनसे पूछा कि आखिर ये मामला क्या है। उसने कहा, साईं क्या अर्ज़ करें, ये बेचारी बहुत दुखियारी है। ये पंजाब के किसी गांव से आई है और हमारे अंदाजे के मुताबिक मुल्तान या बहावलपुर से है। ये 11 दिन से इसी तरह खड़ी है और इस मज़ार का बड़ा खिदमतगार, वो सफ़ेद दाढ़ी वाला बुज़ुर्ग, उसकी मिन्नत समाजत करता है तो एक खजूर खाने के लिए ये मुंह खोल देती है 24 घंटे में। मेरी बीवी कहने लगी कि इसे हुआ क्या है। उन्होंने कहा कि इसके भाई को फांसी की सज़ा हुई है और ये बेचारगी के आलम में वहाँ से चलकर यहाँ पहुँची है और
इतने दिन से खड़ी है और एक ही बात कह रही है कि ऐ शाह, तू तो अल्लाह के राज जानता है, तू मेरी तरफ से अपने रब की खिदमत में दरख्वास्त कर कि मेरे भाई को रिहाई मिले और उस पर मुकदमा ख़त्म हो। वो बस ये बात कह रही है। शाह अपनी एक नज़म में फरमाते हैं कि ऐ लोगों, 14वीं के चाँद को जो बड़ा खूबसूरत और दिलकश होता है, पहली के चाँद को जो नज़र भी नहीं आता और लोग छतों पर चढ़कर उंगलियों का इशारा करके उसे देखते हैं, ये गोया राज है। तुम मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें चाँद का राज समझाता हूँ। ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की एक नज़म का हिस्सा है। वो लड़की भी बेचारी कहीं से चलती चलती पता नहीं उसने अपने घर वालों को बताया भी है कि नहीं, लेकिन वो वहाँ पहुँच गई है और वहाँ खड़ी थी। चूँकि रात को मज़ार का दरवाज़ा बंद हो जाता है, इसलिए कोई कनेक्शन नहीं रहता। उसने अपना दुपट्टा उतार कर वहाँ बांध रखा है। वो बाबा बता रहा था कि अब उसका चलना मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से कदम उठाकर चलती है और हम सब लोग उस लड़की के लिए दुआ करते हैं। हम अपना ज़ाती काम भूल जाते हैं और हम उसके लिए और उसके भाई के लिए अल्लाह साईं से गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं कि अल्लाह तू उस पर फजल कर। कितनी छोटी सी जान है और उसने अपने ऊपर क्या मुसीबत डाल ली है। मैं खड़ा उस लड़की को देख रहा था। उसका दुपट्टा अगर सर से उतर जाता तो वहाँ के लोग अपने पास से अजरक या कोई और कपड़ा उसके सर पर डाल देते। मैं उसको देखता रहा। मुझे बाहर देखना, वाई सुनना और दूध पीना सब कुछ भूल गया। मैं चाहता था कि उससे बात करूं, लेकिन मेरा हौसला नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो इतने बुलंद किरदार और ताकत के मुकाम पर थी कि जाहिर है एक छोटा मामूली आदमी उससे बात नहीं कर सकता था। हमें वहाँ खड़े खड़े काफ़ी देर हो गई। हमने सारी रात वहाँ गुजारने का फ़ैसला किया। हमने सारी रात उस लड़की के लिए दुआएं की। बस हम उसके लिए कच्ची पक्की दुआएं करते रहे। सुबह चलते हुए मैंने अपनी बीवी से कहा कि जब तक पंजाब का दुपट्टा शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के कुंडे से बंधा है, पंजाब और सिंध में किसी किस्म का क्रैक नहीं आ सकता। ये तो अपने मकसद के लिए आई है ना, लेकिन
मकसद से मावरा भी एक और रिश्ता होता है। मेरी बीवी कहने लगी, क्यों नहीं, आप रोज़ ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि ये सिंध कार्ड है, ये पंजाब कार्ड है। जब एक चौधरी देखता है कि लोगों की तवज्जो मेरे ऊपर होने लगी है और लोग मेरे बारे में क्रिटिकल होने लगे हैं, तो वो फिर कहता है, ऐ लोगों, मेरी तरफ ना देखो, तुम्हारा चोर पंजाब है। दूसरा कहता है, नहीं, मेरी जानिब ना देखो, तुम्हारा चोर सिंध है, ताकि उसके ऊपर से निगाहें हटें, वरना लोगों के दरमियान वही असल रिश्ता कायम है जो मुल्तान या बहावलपुर से जाने वाली लड़की का शाह के मज़ार से है, जो अकेली तन तन्हा सूजे पाँव बग़ैर किसी खुराक के खड़ी हुई है। उसका एतकाद और पूरा ईमान है कि उसका मसला हल होगा। अपनी एक नज़म में शाह फरमाते हैं कि ए कमान कसने वाले, तूने इस में तीर रख लिया है और तू मुझे मारने लगा है, लेकिन मेरा सारा वजूद ही तेरा है। कहीं तू अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले।